edition of this counseling was new for me in NPS. And I'm very happy that this kind of initiative NPS has taken, and this is what I was also referring in the PSP meetings also. This is very much required in our schools in the education part, because children go through so much of emotional challenges, and now that NPS has a space where a student can come and feeling very secure and safely and very openly expressing themselves whatever challenges they are facing. Like as today mentioned in the session also, sometimes they're not able to express to their parents certain things, even to their peers, even to teachers, but there is another space, there is a counselor who is giving them the ears to listen. And also, as mentioned by the counselor, it's not that something she will be giving, it's that she will give the thing to them only to identify where are the gaps, how can you develop. She is there to motivate them for whatever challenges they are coming. প্ৰথমে আমি NPSৰ আমাৰ শিক্ষক তথা আমাৰ ডাইৰেক্টৰ স্যাৰ সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো, কাৰণ যি আজি আমাৰ এইটো পেৰেণ্টছৰ কাৰণে বনাইছে সেইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে আজি বহুত উপকাৰ বুলি ভাবি লৈছো। ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব লাগে, ষ্টুডেণ্টৰ কিখিনি প্ৰব্লেম আছিল, বহুত বস্তু আমি জনা নাছিলো। গতিকে আজি এইটো যিটো সেশন দিছে, এই সেশনটোৰ জৰিয়তে মই ভাবিছো আমি ষ্টুডেণ্টখিনিক বহুখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিম, কাৰণ আমি কিছুমান বস্তু ইয়াতে টেকন'লজিখিনি জনা নাছিলো। ষ্টুডেণ্ট এটাই কেতিয়াবা মনত নলেজখিনিও আবদ্ধ হৈ থাকে, কিন্তু প্ৰকাশ কৰিব নাজানে, কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব সেইখিনি বস্তু আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। বা মোৰ ষ্টুডেণ্ট এটাই সাপোজ কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, কিন্তু বাকী ছাবজেক্টবিলাকত বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড বা স্ক'ৰ কৰিব বহুত সুবিধা পায়, কিন্তু আমি কি ছিষ্টেমত কাউন্সিল কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰিম সেইখিনিও আজি আমি ইয়াত জানিলোঁ। আজি সেশনটো আপোনাৰ নিশ্চয় খুবেই ভাল আছিলে। ৰিগাৰ্ডিং নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, কম্পিটেন্সি বেছড, মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স আৰু বিশেষকৈ EQৰ ওপৰত যোনটো কৈছে সেইটো খুবেই দৰকাৰ, কাৰণ আমি হয়তো নিজেই ভুক্তভোগী হৈছোঁ যে এংগাৰ ইছ্যুজ, মুড ছুইং এনেকুৱাবোৰ আছে, সেইকাৰণে হয়তো মেমৰো কাষ চাপিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তো এই EQ সেশন হ'লে আৰু বেছি ভাল হয়। অবভিয়াছলি আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবই লাগে। অবভিয়াছলি ইট ৱাজ এ গুড সেশন, ভালেই সেশন আছিলে। बच्चे को क्या है कि जिंदगी जीने दो, वो जिएगा, उसको जो बनना है ना वो 9th 10th 11th पे जाके पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। एक पौधे को हम लोग सींचते हैं, छोटा से बड़ा करते हैं, उसको जैसे शुरू से कभी कटिंग भी करनी पड़ेगी, खाद भी देना पड़ेगा, पानी भी देना, धूप में भी रखना पड़ेगा। अब हम लोग सब उनको बोम की गुड़िया बना रहे हैं, इसी से निकला, इसी में घुसा, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। रोड क्रॉस करने के लिए भी सोचते हैं कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये एजुकेशन भी दे के मतलब वो जी नहीं सकता ना दुनिया में। हम हैं तो उसको केयर कर रहे हैं, और हम चले जाएंगे तो फिर वो क्या जिएगा, नहीं जी पाएगा। हम लोग पहले गलियों में खेलते थे, फ्रेंड सर्कल होता था, पहले तो गांव वाले पीटते थे, वहाँ क्यों गया, घर वाले रिलेटिव छोड़िए, गांव का भी कोई आदमी देखता था तो उस जगह क्यों गया भैया, मानी जाना चाहिए, तो थप्पड़ मार के वापस भेज देते। आज के टाइम तो कानून भी ऐसा बना के रखा हुआ है कि बच्चा को घर वाले मारेंगे तो पुलिस उठा के ले जाओ, उस कानून ने बर्बाद कर दिया। तो संस्कार आजकल टाइम ही नहीं है हम लोग के पास में बच्चों को देने को। तो मेरा तो सोच यही है, स्किल एक ही है कि बच्चे को जीने दो, और जिसमें तो टैलेंट होगा ना, आज एक डांस करने वाला करोड़ों रुपये लेके चला जाता है, वो आया था अंबानी में। कमाने वाले का टैलेंट होना चाहिए, बस एक ही चीज़ है कि कमाना आना चाहिए और जीना आना चाहिए। और ये शरीर है, जब हवा चल रही है, सांस चल रही है, 1 मिनट में गया तो फिर बॉडी बोलते हैं, नाम भी नहीं लेते। I really love this initiative, and I think definitely students will be better learner, they will be intelligent and will be able to face and get ready not only for the resourceful situations as well as for the coming unresourceful situation also. আমাৰ মেডাম জনে কাউন্সিলিঙৰ ওপৰতো বহুত আমাৰ তেনেকুৱা দিলে, আমি ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ মটিভেটেড কৰি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিম। হয়তো কোনোবা ছাবজেক্টত যদি কিবা এটা অসুবিধা পাই আছিল বা কিবা টাফ পাই আছিল, সেইটো ছাবজেক্ট আমি ইজি কেনেকৈ ছিষ্টেম কৰিব পাৰিম, সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন আমাৰ কম্পিটেন্সিৰ পৰা আমি স্কিল যি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, আমাৰ নলেজতকৈও স্কিল ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইখিনি বস্তু আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰেও আমাক বুজাই দিলে, আমাৰ ইয়াৰ সকলোবিলাক কলিকে বুজাই দিলে, টিচাৰখিনি বুজাই দিলে। সেইখিনি হয়তো ভাবিছোঁ মোৰ বা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গোটেইখিনিৰ কাৰণে উপকাৰ হ'ব। NPSত যেনেকুৱা এটা ছেশ্যন ৰাখিলে, এই ছেশ্যনটো যদি এনেকুৱা মাহে প্ৰতিয়ে হৈ থাকে, হয়তো আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি বেছিকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰিম। আৰু সদশেষত মই আমাৰ গোটেই কৰ্মচাৰী বা আমাৰ এডুকেটৰ তেনেকুৱা ডাইৰেক্টৰ সকললৈ মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।